बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। यूट्यूब के चैनल MTL टीवी के साथ मैं हूं आपका मेज़बान MTL। आपको अगर पाकिस्तान से खबरें तज्ज़िये सुनने हैं तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, हमारी वीडियो लाइक और शेयर कीजिए ताकि आप और आपके दोस्तों तक ये आवाज़ पहुंच सके, क्योंकि हम अपने वतन में आज़ाद, खुद मुख्तार, महफूज और बाइज्जत जिंदगी के ख्वाहिशमंद हैं। आज का हमारा जो मौजू है वो बुनियादी तौर पर मंसूर अली खान के एक वीलॉग पे मुश्तमिल है, जो उनकी एक मुलाकात जिसका उन्होंने कल जिक्र भी किया कि एक पिंडी में मुलाकात हुई जिसे वो इदारे से मुलाकात कह रहे हैं। उसमें चीदा चीदा बातें हम करते हैं और फिर उनसे मुताल्लिक सवालात जो पैदा हो रहे हैं हम उन पर गुफ्तगू भी थोड़ा थोड़ा करेंगे, ज्यादा गुफ्तगू हम नहीं कर पाते। तो मंसूर अली खान ने बताया कि ये मुलाकात पिंडी में हुई और मुलाकात में जाहिर है पहले मुझसे पूछा गया ये मुलाकात मंसूर अली खान की ख्वाहिश पर या कोशिश पर नहीं हुई बल्कि इदारे की ख्वाहिश पर हुई। और यकीनन एक सहाफ़ी से जब ये पूछा जाए कि वो किसी जगह मुलाकात पे जाएंगे तो जाहिर है सहाफ़ी खबर की तलाश में होता है, तो वो खबर की तलाश में वहां चले गए। उन्होंने पहला सवाल जो किया गुफ्तगू करने के दौरान शुरू में कि क्या इलेक्शन 8 फरवरी को हो रहे हैं, इसका जवाब था यकीनन हो रहे हैं। यहां पे मंसूर अली खान बताते हैं कि यह मुलाकात सुप्रीम कोर्ट के फैसले से चंद रोज पहले हुई। अच्छा, लेकिन अगर हो रहे हैं तो फिर उस करारदाद के पसे पर्दा मकासद क्या है जो सेनेट में एक पास हो चुकी है और एक और करारदाद लाई जा चुकी है। इसी दौरान जिनसे मुलाकात हो रही थी मंसूर अली खान साहब की, तो उन्होंने मंसूर अली खान से कहा कि आप किसी शख्स से बात नहीं कर रहे बल्कि आपके सामने एक इदारा बैठा है और आप इदारे से मुखातिब हैं। अगर इदारे से मुखातिब हैं तो मजमूई तौर पर इदारे की पॉलिसी होगी जो भी गुफ्तगू होगी। तो इसमें उन्होंने एक सवाल किया मंसूर अली खान ने कि इमरान खान का पाकिस्तानी सियासत में क्या किरदार है। तो उन्हें जवाब दिया गया कि इमरान खान पाकिस्तानी सियासत में नजर नहीं आ रहे। अब इससे थोड़ा सा उन्होंने बढ़ के पूछा कि कब तक नजर नहीं आ रहे, सिर्फ आज या मुस्तकबिल में भी। तो जवाब में उनको बताया गया कि मुस्तकबिल में भी फिलहाल नजर नहीं आ रहे। यहां लफ्ज फिलहाल जो है वो मेरे लिए बहुत मायने रखता है। अगर इदारे ने यह फैसला कर लिया है कि इमरान खान को हमने पाकिस्तानी सियासत से मुस्तकिल तौर पर बाहर कर देना है तो यकीनन वो कभी भी ना कहते कि फिलहाल नजर नहीं आ रहे। हो सकता है कि किसी बात का इंतजार हो, कुछ चीजें मनवानी हो, कोई ताल्लुक बनाना हो। अगर कुछ चीजें बन जाती हैं, डील बन जाती है, तो फिर वो मुस्तकबिल में पाकिस्तानी सियासत में आ सकते हैं। तो इस पर मंसूर अली खान ने कहा इस तरह की बातें हम माजी में भी सुनते रहे हैं कि मरियम नवाज शरीफ के नाम पर क्रॉस लग चुका है, अब शरीफ खानदान की सियासत खत्म हो गई। तो जवाब मिला कि आपके शुकूक शुबा दुरुस्त हैं, लेकिन आने वाले वक्त में पता चल जाएगा कि ये बात दुरुस्त है। तो मंसूर अली खान ने कहा कि ये बातें हमें ब्रीफ की जाती थी और आपसे पहले जो शख्स यहां मौजूद था उसकी तरफ से ये बातें की जाती थी। तो जवाब मिला कि वो जो भी था वो ऐसा था कि वो अपने जाती या इनफरादी तरक्की हासिल करने के लिए सब कुछ किया जा रहा था। यहां मंसूर अली खान ने लफ्ज इस्तेमाल किया सेल्फ प्रमोशन का। यहां उन्हें यह भी बताया गया कि जो पहले हुआ वो सब गलत था। अब इदारे ने यह फैसला किया है कि वो सियासत में कहीं पे भी हिस्सादार नहीं होंगे।
لیکن یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب میاں محمد نواز شریف کے خلاف یہ تمام چیزیں چل رہی تھیں، کیس چل رہا تھا، انکوائری ہو رہی تھی، تو اس وقت جو جے آئی ٹی تھی، کیس چل رہا تھا، ایک جج صاحب اس کی سماعت کر رہے تھے، مانیٹرنگ جج بھی لگایا گیا تھا، اور وہ جو جے آئی ٹی تھی اس میں ملٹری انٹیلیجنس اور آئی ایس آئی کے 2 اعلی افسران بھی شامل تھے تحقیقات کے لیے. کیا وہ بھی اس بات کی گواہی دیں گے کہ واقعی میاں محمد نواز شریف اور ان کا خاندان معصوم ہے اور انہوں نے کوئی جرم نہیں کیا، یہ کسی کی ایما پر کروایا گیا؟ اور ساتھ ہی ساتھ یہ کہ ان دونوں جو فوجی افسران ہیں ان کے اس وقت کے باسز کون تھے، اور کیا وہ ان کے باسز یا باسز کے باس کی طرف سے یہ حکم تھا کہ آپ یہ سب کریں. یہاں پہ یہ بھی بتایا گیا کہ ادارے کی جانب سے پہلے بہت سی غلطیاں کی گئی ہیں، اب فیصلہ یہ کیا گیا ہے کہ ان غلطیوں کو ٹھیک کیا جائے. ان غلطیوں سے پاکستان کو بہت نقصان ہوا. یقیناً پاکستان کو سیاست میں مختلف اداروں کی دخل اندازی سے بہت نقصان ہوا، خواہ وہ مارشل لا کے ذریعے ہو یا جوڈیشل مارشل لا ہو یا کسی بھی طریقے سے، لیکن اس سے یقیناً پاکستان کو نقصان ہوا. تو کیا جو غلطیاں ہم نے ماضی میں کی، ان جن کی اصلاح کا فیصلہ کر لیا گیا ہے، کیا وہ دوبارہ دہرائی نہیں جائیں گی؟ اگر یہ فیصلہ کر لیا گیا ہے کہ اب کوئی گرے ایریا نہیں ہوگا، یا بلیک ہوگا یا وائٹ ہوگا، تو اس میں فائدہ کس کا ہے؟ ساتھ ہی ساتھ یہ بھی سوچنے کی بات ہے کہ جن لوگوں نے وہ غلطیاں کی یا ان میں شامل رہے، ان کے بارے میں ادارے نے کیا فیصلہ کیا. یہاں پہ ادارے کی جانب سے یہ بھی کہا گیا کہ ہم پوری طرح یقین رکھتے ہیں کہ پاکستان میں جمہوریت ہونی چاہیے اور پاکستان کی ترقی جمہوریت میں ہی ہے، اور ماضی میں جو کچھ سیاستدانوں کو بدنام کرنے کے لیے کیا گیا وہ سب غلط تھا اور نہیں ہونا چاہیے تھا. لیکن یہاں پھر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ آج جو کچھ ہو رہا ہے پاکستان کی سب سے بڑی سیاسی پارٹی پاکستان تحریک انصاف، عمران خان اور ان کے کارکنان اور ان کے رہنماؤں کے خلاف، کیا یہ غلطی نہیں ہے؟ اگر یہ غلطی ہے تو کیا اس کی غلطی کے اصلاح کے لیے 3 سال بعد کوئی ادارہ آئے گا جو اس دن اعتراف کرے گا کہ ہم نے اس دن غلط کیا جس سے پاکستان کو نقصان ہوا؟ اس کے بعد سوال کیا گیا کہ 9 مئی کے واقعات میں ملوث افراد کو قرار واقعی سزا کیوں نہیں دی گئی؟ جواب ملا کہ اس وقت چونکہ الیکشن کا ماحول ہے، انتخابات کی گہما گہمی ہے، اور اس وقت پولرائزیشن بہت زیادہ ہے، تو کہیں اس سے نقصان زیادہ نہ ہو جائے. یقیناً یہ بہت اچھی بات ہے کہ رواداری، تحمل اور برداشت ہمارے اداروں کا خاصا رہا ہے. لیکن ایک چیز جس کا خیال کرنا بہت ضروری ہے وہ یہ ہے، ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ یہ مت سمجھیے گا کہ 9 مئی کو بھلا دیا جائے گا. یہاں ہماری ایک رائے ہے، ہماری ایک گزارش ہے کہ 9 مئی کے واقعے پر تحقیقات کرنے، ان پر سزائیں دینے سے پہلے کم از کم یہ ضرور سوچا جائے اور ہمارا ادارہ بڑی گہرائی کے ساتھ اس بات پہ غور و فکر کرے کہ 9 مئی کے واقعات کی وجوہات کیا تھیں، اس کے عوامل کیا تھے، اس حد تک لوگ کیوں اس جگہ پہنچے کہ یہ واقعات ہو گئے. یقیناً جو لوگ مجرم ہیں، جنہوں نے یہ جرم کیا ہے، وہ ناقابل معافی ہیں. لیکن اگر میں ایک مثال دوں کہ چھوٹی چھوٹی باتیں جن کو معاف کیا جا سکتا ہے اور معاف کرنے سے آگے بڑھا جا سکتا ہے اگر، تو میرا خیال یہ ہے، میری ذاتی رائے یہ ہے کہ اس سے ادارے کی عزت اور تکریم میں بہت زیادہ اضافہ ہوگا، اور ادارہ اگر اس پر کچھ نرمی کا مظاہرہ کرے یا معافی کا مظاہرہ کرے
तो मेरा ख्याल ये है कि इससे जो पाकिस्तानी अवाम और इदारे के दरमियान खलीज है वो दूर की जा सकती है, खत्म की जा सकती है। इसी दौरान में ये सवाल भी किया गया कि जनरल परवेज मुशर्रफ की सजाए मौत को बरकरार रखने के लिए जो फैसला हुआ है उस बारे में इदारे का क्या ख्याल है। यकीनन जनरल परवेज मुशर्रफ ने पाकिस्तान की तरक्की में बहुत अहम किरदार अदा किया। जनरल परवेज मुशर्रफ का दौर तनाज़ात से भी भरा हुआ है, लेकिन एक साबिक सदर पाकिस्तान, साबिक आर्मी चीफ को सजाए मौत देना यकीनन एक मुश्किल फैसला है और जो नहीं होना चाहिए था। इस पर उन्होंने जवाब दिया कि हमें इस सजा पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात हैं, लेकिन इंतखाबात की वजह से इस पर रद्द अमल रोक लिया गया है और यह रद्द अमल बाद में दिया जाएगा। यहां चंद सवालात पैदा होते हैं जिनके जवाबात हमें चाहिए। कुछ बातें मैंने पहले भी की कि अगर नवाज शरीफ की तमाम जायदादें कानूनी हैं और जायज पैसों से बनाई गई हैं और जो कुछ पहले बताया गया वो 100% गलत था, तो उनके लिए सर्टिफिकेट इशू कर दिया जाए ताकि आइंदा मुस्तकबिल में नवाज शरीफ और उनकी फैमिली को कोई दूसरा शख्स या हुकूमत या कोई सियासी रहनुमा तंग ना कर सके। साथ ही साथ JIT का वॉल्यूम नंबर 10 भी मेरे ख्याल में अब पब्लिक के लिए खोल देना चाहिए, क्योंकि उसमें नवाज शरीफ साहब की बेगुनाही के बहुत अहम सवालात हैं। तो अगर वो खुलने से मियां मोहम्मद नवाज शरीफ बेगुनाह हो जाते हैं और पाकिस्तान के मुस्तकबिल को बेहतर बनाने के लिए अपना किरदार अदा कर सकते हैं तो यकीनन जरूर करें। और इसमें सबसे अहम सवाल ये है कि अगर इदारे को ये यकीन है कि इमरान खान के साथ रवा रखा जाने वाला ये सलूक मुस्तकबिल में गलत करार नहीं दिया जाएगा तो यकीनन इसे जारी रखें। और अगर वो समझते हैं कि 2 साल बाद 3 साल बाद कोई दूसरा शख्स आएगा, कुछ लोग और आएंगे और आकर वो इस तमाम अमल को गलत करार देंगे या गलती करार देंगे, तो खुदारा इसे आज ही ब्रेक लगा दें, क्योंकि पाकिस्तान का मुस्तकबिल किसी शख्स, इदारे या किसी भी सियासी पार्टी से बहुत बुलंद है।